السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے. صحیح مسلم 129. آغاز سے قبل جانتے ہیں آج کی اہم سرخیاں. دیہاتوں کی ترقی اور عوامی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے مقصد سے سی ایم KCR نے پلے پٹنا پرگتی کا کیا آغاز. میری ترقی اور صاف صفائی سرسبز و شاداب ماحول مقصد عوام کرے تعاون. ZP چیئرمین وٹھل راؤ. ماحولیات کی حفاظت، شجرکاری و درختوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری. درگاہ بڑا پارک و اطراف کا ججز، وکلا، پولیس و فارسٹ عہدیداران کا دورہ. جانوروں اور درختوں کی سب مل کر کرے دیکھ بھال. عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ججز و وکلا. بودھن میں جاری مفت کوچنگ مراکز پر طلبہ کو دی جا رہی مفت بہترین سہولتیں خودکار. غیر ضروری افواہوں کے ذریعے MLA کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش. کوچنگ سینٹر سے طلبہ. جماعت اسلامی کی جانب سے آزمین 2022 کے لیے تربیتی اجتماع کا اہتمام. رب کی رضا کے مقصد سے خشوع و خضوع کے ساتھ مناسک حج ادا کرے. تربیتی اجتماع کا مقصد عازمین کی مکمل رہبری کرنا ہے تاکہ عازمین کو مناسک حج کی ادائیگی میں آسانی ہو. تربیتی اجتماع سے شرکا. بڑھیں گے خبروں کی جانب. گاؤں کی ترقی کے لیے سی ایم KCR نے پلے پرگتی اسکیم کا انعقاد کیا. ہر شخص اس پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے گاؤں کو خوبصورت روپ دے. ZP چیئرمین ڈی وٹھل راؤ کا بیان. پلے پرگتی ماکلور میں پلے پرگتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ZP چیئرمین ڈی وٹھل راؤ DPO جے سدھا نے حصہ لیا. اس موقع پر انہوں نے وارڈوں کا دورہ کرتے ہوئے گاؤں والوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی اور اپنے آس پاس صاف ستھرا رکھنے کی ہدایت دی اور بتایا کہ ڈرینیج کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے شور بیداری لائی جائے. اس موقع پر ZP چیئرمین ڈی وٹھل راؤ نے بات کرتے ہوئے عوام سے خواہش کی کہ 5ویں مرحلے کے پلے پرگتی پروگرام میں ہر شخص حصہ لیتے ہوئے کامیاب کرے. اپنے گھروں میں صاف صفائی کا خیال رکھے اور کچرا روڈوں پر نہ ڈالے اور قائدین و عہدیداروں کو ہدایت کی کہ ہریت حرم کے تحت شجرکاری کریں. بادشاہ وٹھل راؤ نے مانی بھنڈار گاؤں میں UTF کی قیادت میں مفت ٹیٹ امتحانات لیے جانے کے انداز کا معائنہ کیا. اس پروگرام میں انکے ہمراہ منڈل خصوصی عہدیدار ناگراجو، MPDO سرینیواس، منڈل کوآپریشن ممبر احمد، KCR سیوا دل ضلع صدر رمنا راؤ، نیلم ریڈی، دیگر منڈل قائدین بھی موجود تھے. رب کی رضا کے مقصد سے خشوع و خضوع کے ساتھ مناسک حج ادا کریں اور مقدس مقامات پر عالم اسلام کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں. تربیتی اجتماع کا مقصد عازمین کی مکمل رہبری کرنا ہے تاکہ عازمین کو مناسک حج کی ادائیگی میں آسانی ہو. جماعت اسلامی کی جانب سے عازمین 2022 کے لیے تربیتی اجتماع سے شرکا کے خطابات. جماعت اسلامی شہر نظام آباد کی جانب سے 5 جون 2022 بروز اتوار بامقام نالج پارک انٹرنیشنل اسکول یعقوب پورہ نظام آباد پر 10:30 بجے دن تا نماز اثر عازمین حجاج اکرام کا ایک روزہ تربیتی اجتماع برائے مرد و خواتین منعقد ہوا. اس تربیتی اجتماع کو ڈاکٹر رفیع الدین فاروقی صاحب اسلامی اسکالر حیدرآباد نے تاریخ فرضیت اور فضیلت، مناسک حج و عمرہ اور زیارت مدینہ، مقاصد حج موضوعات پر پروجیکٹر کے ذریعے عازمین کو لیکچر دیا اور بتایا کہ تربیتی اجتماع کا مقصد خشوع و خضوع کے ساتھ عازمین مناسک حج کی ادائیگی کر سکے.
حج کے دوران مکمل معلومات سے حج کی ادائیگی میں سہولت رہتی ہے اور مقدس مقامات پر عالم اسلام کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی خواہش ظاہر کی اور حج اللہ کی رضا اور حج کے بعد والی زندگی اللہ کے احکام پر اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارے. یہی حج کا اصل مقصد ہے. اس پروگرام میں عازمین و دیگر نے شرکت کی. مرد کا سر کھلا رہے گا لیکن عورت کا سر کھلا نہیں رہے گا. سلے ہوئے کپڑے ہم نہیں پہنیں گے. اسی طریقے سے ناخن نہیں کاٹے جائیں گے, بال نہیں کاٹے جائیں گے, خوشبو کوئی نہیں لگائیں گے. اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہم کرتے ہیں تو ایسی سلسلے میں دم دینا پڑے گا. دم سے مراد یہ کہ ایک بکری کو ذبح کرنا پڑے گا. تو یہ چھوٹی موٹی غلطیوں کے اوپر صدقہ دینا پڑے گا کہ اللہ تو اس گھر کی شرافت کو, اس گھر کی عظمت کو, اس گھر کی بزرگی کو, اس گھر کی حیبت کو اور زیادہ اضافہ کرنا. یعنی کہ اگر قریب رہیں گے تو بوسہ دیں گے, دور رہیں گے تو اس طریقے سے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے آپ کو یعنی کہ اشارہ کرنے سے کافی ہو جائے گا اور پھر آپ اپنا طواف شروع کر سکتے ہیں. غسل اور یعنی کہ وضو کے ساتھ کرنا زیادہ افضل ہے, لیکن صحیح کے درمیان اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, ایک آدھ دو چکر بچے میں وضو ٹوٹ گیا اس کو, تو بھی انہیں یعنی کہ صحیح تکمیل کر سکتا. اگر وہاں پہ رک کے دوبارہ وضو کر کے آنے کا اس کے پاس وقت ہے تو کوئی بات نہیں ہے, ویسا بھی کر سکتا ہے. اگر بغیر وضو کے بھی جو ہے صحیح تکمیل ہو جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ عبادت ہے. اگر آپ وضو کے ساتھ کریں گے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے. آپ اپنے سر کے بال یا تو منڈوا دے سکتے یا قینچی سے چھوٹے چھوٹے کر دے سکتے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے عمرہ کرنے کے بعد بال چھوٹے کر دیں قینچی سے, مشین وغیرہ چلا کے, اور جب حج کریں گے تو اس وقت بسترے سے پورے بالوں کو صاف کر دیں. عورتیں جو ہے اپنے ایک انگل بال اپنی چوٹی کے اینڈ کے اوپر جو ہے ایک انگل بال کاٹ سکتے ہیں, اس سے بھی جو ہے تحریر ہو جاتی ہے. یا پھر اپنے ناخن وغیرہ بھی اگر آپ کاٹ لیتے ہیں تو ناخنوں کی وجہ سے بھی یعنی کہ آپ حلال ہو جاتے ہیں. بھیم گڑھ میونسپلٹی کی ترقی کے لیے عوام کا تعاون ضروری ہے. ہر شخص اپنے اطراف صاف صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے پودے لگائے. بھیم گڑھ چیئرپرسن کے پریم لتا کا بیان. بھیم گڑھ شہر کے 12ویں وارڈ میں پٹنہ پرگتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا. پٹنہ پرگتی پروگرام میں میونسپل چیئرمین کے پریم لتا, کمشنر راجندر قائدین نے تمام عہدیداروں کے ہمراہ وارڈ کا دورہ کیا اور خالی جگہوں, میدانوں میں کانٹے دار جھاڑیوں کی صاف صفائی کی اور صفائی مزدوروں کے ذریعے ڈرین کی صفائی کروائی. اس موقع پر یوتھ قائدین کے ہمراہ شجرکاری, ہرا بھرا سرسبز کے متعلق شعور بیداری لائی گئی. اس موقع پر چیئرپرسن کے پریم لتا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر شخص اپنے اطراف صفائی کا خاص خیال رکھے اور گھروں کا کوڑا باہر نہ پھینکے, میونسپل کی گاڑیوں میں ہی ڈالے اور گھر گھر ہر شخص ایک پودا لگائے اور شہر کی ترقی میں معاون ثابت ہو. یہ خبر انتہائی افسوس, رنج و الم کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ جناب خدیر پاشا صاحب نظام آباد ریلوے مجسٹریٹ SC کا قلب بند ہونے کے باعث انتقال پرملال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم MA سمد بیورو ساؤتھ انڈیا ٹائمز کے حقیقی بڑے بھائی تھے. اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے. یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے کہ جناب خدیر پاشا صاحب ریلوے مجسٹریٹ SC کا آج صبح 10 بجے حرکت قلب بند ہونے سے انتقال پرملال ہو گیا. مرحوم کی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر مسجد کچیان میں ادا کی گئی اور تدفین قدیم قبرستان بودھن روڈ پر عمل میں آئی. پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 2 دختران 4 فرزندان شامل ہیں. مرحوم جناب MA سمد بیورو ساؤتھ انڈیا ٹائمز کے حقیقی بڑے بھائی تھے. دوست احباب و رشتہ داروں نے اچانک انتقال پر گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا. مرحوم شفیق ملنسار خوش مزاج انسان تھے. اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے, آمین. ماحولیات کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. ماحولیات کو آلودگی سے بچانے کے لیے شجرکاری اور درختوں کی ہم سب مل کر حفاظت کریں. درگاہ بڑے پہاڑ پر کئی ریاستوں سے عقیدت مند آتے ہیں, حاضری دیتے ہیں اور فیض پاتے ہیں.
ہم بڑے پہاڑ پر بڑے دل کے ساتھ آپسی اتحاد کے ساتھ انسانوں اور جانوروں و درختوں کی دیکھ بھال کریں۔ سرسبز و شاداب ماحول سے ہی ہم آنے والی نسلوں کو سماوی آفات اور قحط سالی سے بچا سکتے ہیں۔ عالمی یوم ماحولیات کے خصوص میں درگاہ بڑا پہاڑ و اطراف کا ججز کی ٹیم، وکلا، پولیس اور فارسٹ ذمہ داران کا دورہ و خطابات۔ عالمی یوم ماحولیات کے خصوص میں ججز کی خصوصی ٹیم، پولیس افسران، محکمہ جنگلات کے افسران جن میں پی نارائنا بابو، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سینئر جج بودھن، ایم ڈی غوث پاشا، جونیئر سول جج بودھن ایم اپرنا، جونیئر سول جج بودھن اے سی پی بودھن راما راؤ، سرکل انسپکٹر رودرور، فارسٹ رینج آفیسر ورنی و دیگر نے ضلع کی مشہور و معروف درگاہ حضرت سید سعد اللہ حسینی المعروف بڑا پہاڑ وہ اطراف کا دورہ کیا اور شعور بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر درگاہ کے ذمہ داران کی جانب سے مہمانان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ مہمانان نے اپنے اپنے خطابات میں تاثرات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بچپن سے درگاہ کا نام سنتے اور درگاہ پر حاضری دینے آتے رہے اور ماضی میں یہاں گھنا جنگل پایا جاتا تھا جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا، جو کہ ماحولیات کے لیے خطرہ ہے۔ ہر شہری پوری ذمہ داری کے ساتھ ماحولیات کی حفاظت کرے۔ ماحولیات کی حفاظت شجر کاری سے ہی ممکن ہے۔ گھنے جنگلات اچھی بارش کا سبب ہوتے ہیں اور بارش سے فصل، تالاب، کنٹے لبریز رہتے ہیں جس سے جانوروں کی زندگی بھی محفوظ رہتی ہے۔ درگاہ پر بلا لحاظ مذہب ہر کوئی حاضری دیتا ہے۔ ہم انسانیت کی بہترین مثال پیش کریں اور ہر شہری اپنا فرض سمجھ کر شجر کاری کرے اور درختوں کی حفاظت کرے۔ گھنے جنگلات اور شجر کاری سے ہی ہم آنے والی نسلوں کو آفات سماوی اور قحط سالی سے بچا سکتے ہیں۔ 5 جون اور 2022 کل انوائرمنٹل ڈے رہنے کے اوسر پر یہاں پہ آج بڑے پہاڑ آنے کا ریزن ہے سب آ کے پلانٹیشن جہاں پہ جھاڑوں جو بھی لگائے ہیں، یہاں پہ مکھیہ ادیش یہ ہے کہ ہم سب کو یہاں پہ پریاورن بچانا ہے، یعنی اس لیے یہاں پہ ہم سب کو پلانٹیشن کرنا ہے۔ ایک انسان 2 پلانٹیشن کرنے سے اس کا جیون کا جو بھی مولیہ ہے وہ واپس دیے سر۔ تو اسی لیے ہمارے وہاں سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ بھی ایک کیس میں بولے ہیں کہ ہر ایک انسان کو ایک ڈیوٹی ہے کہ یہ انوائرمنٹل بچانا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہے کوئی بھی ڈیفارسٹریشن مت کریے، کوئی بھی ٹریز کو مت کاٹیے اور زیادہ پیپر مت یوز کریے۔ اسی کے کارن اب ریسنٹلی ہمارا آنریبل ہائی کورٹ بھی پیپر یوز کا بھی کم کرنے کے لیے بولے ہیں، اس لیے ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکا ہے اتنا، کیونکہ انوائرمنٹل کو بچانا ضروری ہے۔ نریش سوریا کلاسک باڈی بلڈنگ مقابلہ ایونٹ کا دہلی کے شاہ اسٹیڈیم میں شاندار انعقاد۔ ملک گیر سطح کے اس باڈی بلڈنگ مقابلوں میں ملک بھر سے باڈی بلڈرز نے حصہ لیا۔ باڈی بلڈر کا خطاب سلوا کشور نے حاصل کیا۔ مینس فزکس اوور آل ایشور ٹھاکر نے جیتا۔ نریش سوریا، اجرت خان، زبیر و ٹیم کے ہاتھوں جیتنے والوں کو ایوارڈ دیے گئے۔ شہر نظام آباد کا ابھرتا ہوا باڈی بلڈر نوجوان اجرت خان نے ملک گیر سطح پر اپنی الگ شان و پہچان بنائی جو کہ قابل ستائش ہے۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں نریش سوریا کلاسک باڈی بلڈنگ مقابلوں کا شاندار انعقاد۔ نریش سوریا، اجرت خان، محمد زبیر، سعید، محمد عمر ٹیم کی جانب سے شاندار انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں اجرت خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان مقابلوں میں ملک بھر سے دیگر باڈی بلڈرز نے حصہ لیا اور اس مقابلے کا اوور آل باڈی بلڈر کا ٹائٹل سلوا کشور نے جیتا، جبکہ مینس فزکس اوور آل کا ٹائٹل ایشور ٹھاکر نے اپنے نام کیا۔ سوریا نریش و اجرت خان نے جیتنے والے باڈی بلڈرز کو مبارکباد دیتے ہوئے ٹرافی و انعامات حوالے کیے۔ باڈی بلڈنگ کے میدان میں ہمارے شہر کے ابھرتے ہوئے باڈی بلڈر اجرت خان نے ملک و بیرون ملک، شہر، ریاست و ملک کا خوب نام روشن کیا۔ باکسنگ ہو یا پھر باڈی بلڈنگ، شہر کے کھلاڑی دنیا بھر میں اپنی چھاپ چھوڑتے ہوئے شہر کا نام خوب روشن کر رہے۔ ناظرین، ایک نظر وقفے کی اور
शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके बोधन रोड पर असली आलात से लैस माहिर डॉक्टरों की खिदमत के साथ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम। जिला भर की आवाम को मिलेगी इलाज के लिए बड़ी राहत। सिर्फ नाम ही नहीं, असल में मल्टी स्पेशलिटी यानी सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जुमला अमराज का इलाज माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में असली आलात से अब मुमकिन। इलाज के लिए हैदराबाद का रुख करने की जरूरत नहीं, वही इलाज अब सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुमकिन। हामिला व सने बलों को पहुंचने वाली खवातीन के जुमला अमराज का इलाज माहिर लेडी डॉक्टर की निगरानी में और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश। सीना चेस्ट के पेचीदा अमराज के इलाज के लिए काबिल डॉक्टर की 24 घंटे दस्तयाबी। शुगर, बीपी व थायराइड के इलाज के लिए माहिरीन की हर वक्त मौजूदगी। अचानक सेहत के बिगड़ने पर माहिरीन की सिटी मल्टी हॉस्पिटल में दस्तयाबी। हादसात में हड्डियों के टूटने पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की हर वक्त सहूलत। नौमौलूद से लेकर 14 साल तक के बच्चों के जुमला अमराज का मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर्स मौजूद। दिमागी अमराज के लिए न्यूरो सर्जन की हम वक्त ऑन कॉल सहूलत। पेट के जुमला अमराज के इलाज के लिए हर वक्त डॉक्टर्स मौजूद। डायलिसिस असली व जदीद मशीनों के जरिए माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में। फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स की निगरानी में इंतहाई जदीद व असली वेंटिलेटर की सहूलत। वसी व अरीज ऑपरेशन थिएटर असली आलात से लैस। गुर्दों के जुमला अमराज के लिए माह में 2 मरतबा स्पेशल डॉक्टर्स की आमद। माहिर नफ्सियात एमडी फिजिशियन की सहूलत। जनरल वार्ड, क्यूबिकल वार्ड, स्पेशल रूम्स, माहिर डॉक्टर्स के टीम की खिदमत आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारा मकसद बेहतर इलाज वो अवाम की खिदमत। इस्तेफादा करे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेमाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। अपने सियासी फायदे के लिए किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं। लोग ऐसी ऊंची हरकतों से बाज आए। डिग्री कॉलेज में मुफ्त कोचिंग के बेरोजगार नौजवानों का मतलब प्रस्तों को इंतबाह। बोधन के डिग्री कॉलेज में एमएलए शकील अहमद की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को दिए जाने वाले कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ लोग जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कोचिंग सही नहीं दी जा रही, मुफ्त खाना भी सही नहीं दिया जा रहा। ऐसी बातों को सोशल मीडिया के जरिए एमएलए शकील अहमद को बदनाम करने के नीतने हुर्बे आजमाए जा रहे। इस प्रोपेगेंडे को लेकर सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए रास्त मुफ्त कोचिंग लेने वाले तलबा से बात की गई, जिस पर हर तलबा ने बताया कि कोचिंग या कोचिंग सेंटर में ऐसी कोई भी बात नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा। कुछ लोग एमएलए को बदनाम करने के लिए अपना सारा वक्त लगाकर बदनाम करना ही अपना मशगला बना लिया और इस कोचिंग से हमें पैसे की बचत और दोपहर में दिए जाने वाले मुफ्त ताम से वक्त की बचत हो रही, जबकि असातिज़ा अपनी मेहनत से कोचिंग के जरिए हमें रोजगार के लिए तैयार कर रहे।
ऐसे मुफ्त कोचिंग सेंटर कायम करना बहुत बड़ी बात है। गुज़िश्ता में मुफ्त कोचिंग तो हमने नहीं देखे। सोशल मीडिया में जबरदस्ती किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए एमएलए शकील आमिर को बदनाम करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। తీసుకోవడానికి వచ్చాను. ఇక్కడ కోచింగ్ చాలా బాగుంది. ఇక రాజకీయాలు చాలామంది బాగలేదు అని అంటున్నారు. బట్ మేము వచ్చినప్పుడు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా కూడా చాలా బాగుంది. మాకు ఇంకా ఎగ్జామ్ కూడా పెట్టారు. సిలబస్ మొత్తం కవర్ చేసిండ్రు. ఇంకా మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా పెట్టారు. భోజనం కూడా 2-3 కర్రీస్ ఇంకా పెరుగు అన్నం కూడా పెట్టారు. ఇక్కడ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇది ఇక్కడ చాలా బాగుంది. ఫ్రీ కోచింగ్ అంటున్నా కానీ మనం ఫ్రీ చేయకుండా మన తరపున వాళ్ళు కూడా పే చేస్తున్నారు కదా, ఎప్పుడు అలా అనుకోవద్దు. కోచింగ్ కోచింగ్లో ఫ్రీ కోచింగ్ సెంటర్లో మాకు బోధనను బోధించిన ఉపాధ్యాయులకి మరియు ముఖ్యులైన మన ఎమ్మెల్యే ఆమిర్ షకీల్ సార్కి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈ 2 నెలలు మేము చాలా నేర్చుకున్నాము సార్. ఈ చివరి రోజుల్లో కూడా ఎగ్జామ్ చాలా బాగా రాశాము. खवातीन नॉर्मल जचकियों के लिए सरकारी दवाखानों से रुजू हो। सरकारी दवाखानों में तमाम तर असली आलात सहूलतें मुहैया की जा रही। डॉक्टर लक्ष्मी नरसिम्हा का बयान। कमरपल्ली मंडल के चौटपल्ली के सरकारी दवाखाने में नॉर्मल जचकियों पर ज्यादा अहमियत दी जाती है। अस्पताल ड्यूटी डॉक्टर लक्ष्मी नरसिम्हा सुपरिटेंडेंट सत्या नारायणा ने हमारे चैनल के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में कोविड वबा की वजह से नॉर्मल जचकियों की तादाद में कमी वाक़ई हुई, मगर अब नॉर्मल जचकियों की तादाद में इजाफे किए जाने के लिए हमारी जानिब से काफी जद्दोजहद जारी है। हमारे अस्पताल में मरीजों की सहूलत के लिए ऑक्सीजन प्लांट, बेड्स, जचकियों के लिए तमाम सहूलतें आरास्ता की गई। हर रोज 24 घंटे अस्पताल में मरीजों की सहूलत के लिए स्टाफ, नर्सें, लैब टेक्नीशियंस मौजूद है। हमारे अस्पताल के दायरे में आने वाले गांव में नॉर्मल जचकियों के लिए एएनएम्स को ट्रेनिंग दी गई। आवाम से इन्होंने नॉर्मल जचकियों के लिए सरकारी दवाखाने से रुजू होने की ख्वाहिश जाहिर की। పిఎస్సి ఇందులో స్టాఫ్ నర్సెస్ కూడా డ్యూటీ వైజ్ మేము రోస్టర్ వేస్తున్నాము. దాంట్లో 24 అవర్స్ వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండే వాళ్ళ డ్యూటీ ప్రకారం ఇక్కడ మేము అన్ని రకాల వసతులు కల్పిస్తున్నాము. తర్వాత ప్రసవాలను పెంచడానికి ఇక్కడ బెడ్స్ కూడా ఆక్సిజన్ బెడ్స్ కూడా మేము అమర్చినాము. అన్ని రకాల సదుపాయాలు పరికరాలు ఇక్కడ పెట్టినాము. ఇంకా సాధారణ ప్రసవాలు ప్రైమరీ కేసెస్ కానీ, తర్వాత ముందు నార్మల్ డెలివరీ అయిన G2 కానీ, G3 గ్రావిడ 2, గ్రావిడ 3, గ్రావిడ 4 కేసెస్ కానీ మళ్ళీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సాధారణ ప్రసవాలు చేయించుకొని మన ఆసుపత్రిలో ఇంకా సాధారణ ప్రసవాలను పెంచేసి ఇంకా ఎన్నో ప్రజలందరూ వినియోగించుకొని ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందితే బాగుంటుందని మనకి అందరూ ప్రజలందరూ आलूदगी से बचाना, माहौलियात की हिफाजत करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। रोटरी क्लब साबिका सदर श्री हरि का बयान। डिचपल्ली मंडल के घनपुर गांव में मानवता सदन रोटरी क्लब की क़यादत में आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। माहौलियात में तब्दीली के मुतालिक तलबा में शौर बेदारी लाई गई और बताया गया कि माहौलियात को लेकर अपने आप में तब्दीली जरूरी है। इस मौके पर रोटरी क्लब साबिका सदर जी ज्ञान प्रकाश श्री हरि प्रसाद ने बात करते हुए कहा कि 5 जून को आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है। माहौलियात की हिफाजत आने वाली नस्लों के लिए ताजगी, पानी, ताज़ा हवा का दिया जाना हर शख्स का फर्ज बनता है। आलूदगी से इंसानियों की जिंदगी को खतरा लाक है। प्लास्टिक अशिया, प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल के बजाय कागजों की थैलियां इस्तेमाल करें। आज से बॉयलर मालिकान पोल्ट्री फार्म बच्चों की नशोनुमा को बंद रखेंगे। बॉयलर पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन का ऐलान। जिला पोल्ट्री फार्म के मालिकान ने जकरानपल्ली मंडल में मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें जिला पोल्ट्री एसोसिएशन के इंतखाबात अमल में लाए गए। नौमुंतखबा सदर गंगा रेड्डी ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि पोल्ट्री फार्म कंपनियां अपना नाम कॉर्पोरेट की तरह चलाने की कोशिश कर रही, जिससे पोल्ट्री फार्म चलाने वालों को काफी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा और पोल्ट्री फार्म्स मालिकान के लिए ये कॉर्पोरेट तरीका काफी नुकसानदा है। होलसेल रिटेल मार्केट में चिकन की अच्छी कीमतें होने के बावजूद हमें कम दामों पर देने पर मजबूर कर रहे और पोल्ट्री फार्म के बच्चों को ज्यादा कीमत पर लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इन्होंने इस मौके पर बताया कि आज से ही हम इस दबाव में न आते हुए पोल्ट्री के बच्चों की नशोनुमा को बंद कर रहे हैं और जल्द ही हमारे मुतालिबे भी सबके सामने लाए जाएंगे। इस मीटिंग में जिले के तमाम पोल्ट्री मालिकान ने हिस्सा लिया। మన నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ బాయిలర్ ఫార్మర్స్ అసోసియేషన్, ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్మర్స్ అసోసియేషన్ కమిటీ ఏర్పడడం జరిగింది. ఈ కమిటీ యొక్క నిర్ణయాలు ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కంపెనీలు
మా ఈ పౌల్ట్రీ రంగంలో దిగి ఫార్మర్స్ అందరూ వాళ్ళ అవసరాలకు అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ₹4 గ్రోయింగ్ ఛార్జెస్, అదేవిధంగా వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్నట్టు గ్రోయింగ్ ఛార్జెస్ ఇచ్చి ఇంత పెరిగిన ధరలలో కూడా ఫార్మర్స్కి ఎటువంటి ఛార్జెస్ పెంచకపోవడము, దానివల్ల మేము ఈరోజు కమిటీ ఏర్పడి ఒక నిర్ణయానికి రావడం జరిగింది. ఈ కమిటీ నిర్ణయాలు ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గ్రోయింగ్ ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి పెంచాలని, అదేవిధంగా ड्राइवर की लापरवाही से एक ही खानदान में एक की मौत और 2 अफराद जख्मी, लारी ड्राइवर गिरफ्तार। एड़पल्ली एसआई पांडे राव का बयान। एड़पल्ली मंडल के बापू नगर के करीब सड़क हादसा पेश आया। बोधन निजामाबाद शाहरा पर इतवार की सुबह निजामाबाद से एड़पल्ली के लिए एक खानदान ऑटो में सफर कर रहा था कि बापू नगर के करीब एक तामीरे नौ ब्रिज पर एक तेजी से आने वाला कंटेनर लारी ने ऑटो को पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो सवार एम गंगाधर की मौके वारदात पर ही मौत हो गई और इसकी बीवी व लड़का शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर एसआई पांडे राव ने वहां पहुंचकर जख्मियों को निजामाबाद अस्पताल रवाना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। एसआई पांडे राव ने बताया कि केस दर्ज करते हुए पुलिस तहकीकात कर रही और भागने की कोशिश करने वाले लारी ड्राइवर को फौरन पकड़कर हिरासत में ले लिया। గ్రామానికి చెందిన మిర్యాల గంగాధర్ 55 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. అతను తన ఫ్యామిలీ మెంబర్తో ట్రాలీ ఆటోలో ఆర్సేపల్లి నుంచి ఏడుపల్లికి వస్తుండగా తన కొడుకు అయిన రవికుమార్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే వీళ్ళు 2-3 వెనుక కూర్చొని వస్తుంటే బాబాపూర్ కొత్త కల్వడి దగ్గర వెనుక నుంచి వస్తున్నటువంటి కంటైనర్ యొక్క డ్రైవర్ అతి వేగంగా అజాగ్రత్తగా నడుపుకుంటూ వచ్చి అట్టి ఆటోను ట్రాలీ ఆటోకు టక్కర్ ఇవ్వగా పెద్ద మనిషి ఏదైతే మిర్యాల గంగాధర్కు బలమైన హెడ్ ఇంజరీ అయి అతను అక్కడికక్కడే. इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। देहातों की तरक्की और अवामी बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मकसद से सीएम केसीआर ने पले पटना प्रगति का किया आगाज। बेहद तरक्की और साफ सफाई, सरसब्ज और शादाब माहौल मकसद, अवाम करे ताउन। जेडपी चेयरमैन विठल राव। माहौलियात की हिफाजत, शजरकारी व दरख्तों की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी। दरगाह बड़ा पार्ट व अतराफ का जजेस, विकला, पुलिस व फॉरेस्ट ओहदेदारान का दौरा। जानवरों और दरख्तों की सब मिलकर करें देखभाल। आलमी यौम-ए माहौलियात के मौके पर जजेस व विकला। बोधन में जारी मुफ्त कोचिंग मराकज पर तलबा को दी जा रही मुफ्त बेहतरीन सहूलतें बुतका, गैर जरूरी अफवाहों के जरिए एमएलए को बदनाम करने की मजमून कोशिश। कोचिंग सेंटर से तलबा। जमात इस्लामी की जानिब से आज़मीन 2022 के लिए तरबियती इज्तिमा का एहतमाम। रब की रज़ा के मकसद से खुशू व खुजू के साथ मनासिक हज अदा करें। तरबियती इज्तिमा का मकसद आज़मीन की मुकम्मल रहबरी करना है ताकि आज़मीन को मनासिक हज की अदायगी में आसानी हो। तरबियती इज्तिमा से शिरका। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवाज़ टीवी के साथ। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।